गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ एक अलग सा ही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। फन करने वाला हूँ गाइस। खाने से पहले मैं बोल देता हूँ आज का डिश कौन सा डिशेस है। ये है चिकन करी गाइस। और यहाँ पे है एग करी, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे है पापड़। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गाइस बहुत जोर का भूख लगा है। आज कुछ नहीं खाया। और गाइस आज से जो मुकबंग में मेरा कंपनी दे रहा है वो मेरा सिस्टर इन लॉ है। तो गाइस आज थोड़ा लेट हो गया हम लोग का लंच। हम लोग बहुत जल्दी खाते हैं, दोपहर के 1:30-2 बजे खाते हैं। लेकिन हम लोग गए थे मार्केटिंग करने के लिए, इसलिए गाइस लेट हो गया। और ये चिकन गाइस मेरा फेवरेट है। बहुत तीखा है गाइस। गाइस आप में से किस किस को चिकन पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। गाइस पहली बार मैं मुकबंग ट्राई कर रहा हूँ।
अगर अच्छा लगे, अगर अच्छा ना भी लगे तो भी बताइए कमेंट पे। इतनी जोरों के भूख लगा था गाइस, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है अभी। गाइस अभी 1 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ, देखता हूँ कैसा है। Ini dulu teman-teman kok. Wow, betul. गाइस इतना ठीक था, नाक से पानी निकल रहा है। गाइस बढ़िया बना है चिकन करी, बहुत टेस्ट है।
बहुत टेस्ट है। तुम नहीं जानोगे। गाइस खाने में थोड़ा स्लो हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं कर पाता मैं। इतना जोर से भूख लग रहा था मुझे। Mình đi trồng. 짜증 아무냐. 활동 아무도. 이런 거 짜대. Có nhiều lắm, chị nói gì? Mua đã? Apa đi? 나가도 손도 없어. सो गाइस हमारा लंच ख़त्म हो गया है। काफ़ी अच्छा टेस्टी वाला चिकन था और जिन्होंने बनाया उनको मैं थैंक्स कहता हूँ। वो जिन्होंने बनाया उस मेरे ब्रदर इन्होंने बनाया था ये चिकन। सो गाइस उनको थैंक्स कहता हूँ। और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, इनको मैं थैंक्स कहता हूँ कि
कंपनी देने के लिए। बस अभी पेट भर गया मेरा। सो गाइस, अब अगर आप लोगों का मेरा ये मुकबंग का जो ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और किस किस को चिकन पसंद है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आज के लिए बस इतना ही।